Yehey! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lingkod, barog. Barog. Kaya picture na to. Uy, tarong nga ini. Tarong nga. Tarong nga yung kuhan. Tarong nga ini. Tarong nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uy, barog. Dr. Rizal. Si Rizal naman na diha. Uy, ayaw. No, no, no. No, 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 no. No. Balik kita. Asa ta? Adto man dito ibabaw. Tura dito si mami o layo na ta. Hala, balik kita dito, layuan na nato. Hala. Asa man kita? Car. Car. Hala, layuan na nato oy. Hala. Kalib. Tara, balik kita. Balik kita, tara. Balik kita. Balik kita dito, tara. Hala. Hala. Layuan na nato. Dito ra kita. Ito rag proper outpost ni Mami Jutihan dito. Abot na kita sa simbahan, Kalib. Abot naman kita simbahan. Uy, no? Multi-purpose. Layuan na nato, Bisuruyan. Kalib. Dari kita simbahan. Uy, inabot na kami sa simbahan. Oh. Hala. Si Kalib, layo agi baktasan. Uy, layo agi baktasan. Uy, angel. Oh. May angel ka. Ato ka ito, angel to, blue. Kau ato angel. To angel. Kau. Tarong nga. Ato baktas ko. Baktas adto to, angel bro. Abot na kami dire sa simbahan sa St. Bernard. Kalib. Layo, oy. Baktas ka ato to. Ay hadlok. Hadlok ka man. Kato ka in tara. 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 Dali. Dul kita dali. Dali. Angel. Angel man na siya. Angel. Eh hadlok ka? Hadlok siya kayo. Angel. Layo agi abutas Kalib nagsari-suroy. Oy, bumbong suroy kay naiyang daddy. Bumbong suroy ay
Kaya na iyang daddy. Balik na kita dito. Station ta. Kay layo na. Layuan na ito gisuruyan. Tara. Yehe. Balik na kami. Balik na kami dito sa station. Tara. Tara.